नमस्कार। गीत दुनिया को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। गीत दुनियार प्रथम गीत जगन्नाथ भजन दिए श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। गीतटी मो निज रचनारू ताकू संगीतर रूप देइचंती ओम संगीत एकाडेमी प्रदीप कुमार स्वाई एवं वाद्ययंत्र रे सहयोग करचंती ओम संगीतर कलाकार माने। गीतटी को गाइचंती युव कंठशिल्पी सौम्यरंजन ब्रह्मा। गीतटी निश्चित भाव आपण मानकु भल लागिवो। आज पवित्र दिन भिखारी बल भजन सम्राटंकर जन्मदिन। यही अवसर रे भजनटी को उद्घाटित करुथिबारु आमे खुशी एवं दीर्घ दिनर आशा आज सफल होईची। भंजनगर रे ओम संगीत एकाडेमी रे रेकर्डिंग कला भली गोटे छोट स्टूडियो प्रस्तुत हो पारिछि, जो थी कि आमर अतीतर आशा आकांक्षा एवं इच्छा आज पूरण होगा जाउछि। भविष्य रे भी अनेक गीत आमे एई माध्यम रे आपण माननकु समर्पित करिवु। आशा करुछि एई भजनटी आपण माननकु भल लागिवो, सुनिबे एवं आपण माननकर सुचिंतित मतामत निश्चित भाव में प्रदान करेंगे एवं भविष्य में आमको आउ किछि लिखापी आउ किछि सहयोग करने आउ किछि गीत प्रकाश करने उत्साहित करेंगे। धन्यवाद रहुछि। नमस्कार। यात्रा चली यात्रा चली श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। यात्रा चली रे यात्रा चली श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। यात्रा चली रे यात्रा चली श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। यात्रा देखिबाकू पागल सभिए, यात्रा देखिबाकू पागल सभिए घड़िए पहाड़े दंडे। श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे यात्रा चली रे यात्रा चली श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे। सिंहद्वारे उभा जगा बलियांक तालध्वज नंदी घोष। देवदलन रे सुभद्रा भौणी दिशुछंती हस हस। ओ सिंहद्वारे उभा जगा बलियांक तालध्वज नंदी घोष। देवदलन रे सुभद्रा
ନାଚନ୍ତି ହସ ହସ ଭକତେ ନାଚନ୍ତି ହୋ ଭକତେ ନାଚନ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଭକତେ ନାଚନ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ। ଚାରମାଳ ଏବେ ଟେକା ସରିଲାଣି ଡାହୁକ ଛାଡ଼ି ବରଡ଼ି ଘର ଘର ନାଦରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବ ଗଡ଼ି। ଓ ଚାରମାଳ ଏବେ ଟେକା ସରିଲାଣି ଡାହୁକ ଛାଡ଼ି ବରଡ଼ି ଘର ଘର ନାଦରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯିବ ଗଡ଼ି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚିବ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚିବ ରଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ। ଶରଧା ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଏ ଭକ୍ତ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଖି ପାପ ତାପ ଯେତେ ଦୂର କରିବାକୁ ସାହସେଇ ଚକାଖି। ଓ ଶରଧା ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଏ ଭକ୍ତ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଖି ପାପ ତାପ ଯେତେ ଦୂର କରିବାକୁ ସାହସେଇ ଚକାଖି। ତାର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦୁବହୁ ଏ ଦାରୁ ତାର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦୁବହୁ ଏ ଦାରୁ ସକାଳ ଦୂରିତ ଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ସଭିଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ସଭିଏ ଘଡ଼ିଏ ପହଡ଼େ ଦଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ।